voice, your volume is set Oke, correctly. Iseng episode 3. Welcome to English School. If you can hear my voice, your volume is set correctly. Kita coba ya. Ini ya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, di di laptop saya itu saya install sistem operasi yang bisa menjalankan Android. Cuman banyak sekali kekurangannya. Yang ini aja untuk membuka British Council English Score ini saya harus download ulang karena aplikasinya ada update gitu. Tapi nanti kita coba pastikan kepada Mr. Najib apakah saya boleh melakukan ini gitu, untuk sekedar iseng-iseng tipis-tipis membahas soal di dalamnya, dan mungkin gak semua lah, kan intinya sama-sama aja. Dua hal yang ingin saya buktikan. Pertama adalah pembahasan soal, yang kedua adalah apakah soalnya sama setiap kali kita pakai. Ini saya pakai email yang lain, tidak menggunakan Belajar ID. Oke, kita coba ambil gambar. Kayaknya nggak bisa ya. Tadi saya hasilnya tuh hitam si layarnya. Yep. Kalau di Androidnya langsung kan hitam gitu, jadi saya nggak bisa lihat apa-apa. You look very bla bla bla. Cuman ada 3. Tidak mungkin ban kan, kalau tire doang ban. Kalau tiring, kalau mau tiring ya dia harus you are so troublesome. Ini juga kayaknya saya nggak akan jawab lah, biar enak tangannya. Passengers must buy tickets from the ticket entrance dong. Nah, ini kan berarti soal tentang kepantasan aja. Masa di kereta api nyebutnya apartemen dan kantor, tapi karena dikasih konteks ada tiket, ya udah entrance. Sayangnya kalau dengan cara ini kan kita nggak tahu benar atau salah. Tapi ya that's fine, that's not my focus for now. The train is titik-titik is on platform 6. It will leave. Tentang ini tuh kan karena kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, where, what, dan which itu paling mungkin dekat dengan kata-kata yang. Tapi kan ada spesifikasinya, maka the train which, karena kan kereta yang titik-titik gitu. Next, finding. Do you know the way to the bus station? Yes. Apa sih ini titik-titiknya? Yes, left at the church and it's on the right. Turn left. Kalau kita nggak pernah denger orang nyebutin turn left, ya pasti kita ada ragu-ragu harus start atau move. Bukan soal bahwa move itu kita bergerak sebadan-badannya, nggak, kan kita nggak mikirnya nggak gitu. Tapi pernah nggak dengar orang ngomong start left? Kan enggak. Jadi ya udah turn. Ini enaknya British Council itu cuma ada 3 choices. Next. It was an interesting meeting yesterday. Did you find glasses in the room? Oh, itu di find titik-titik ya. Waduh, apa nih? Any atau E ya? Saya tidak tahu ini. Ragu-ragu. Do you find any glasses? Nanya apa? Di komentarinya apa? Gimana sih? Do you find a glasses? Kenapa saya nggak akan milih A? Karena
Kalau kan jadi singular, jadi satu gelas. Maybe. Terus, excuse me, how do I get to the museum? Oke, berarti ini ada ininya. Square. Passengers nggak mungkin. Trams mungkin, planes mungkin. Tapi karena ada 12 menit yang gak mungkin planes lah. Sebentar banget 12 menit pesawat. Jadi skakmat. Trams. I must speak to my boss because my laptop isn't working again. Ini grammar berarti. Kalau kita ambil keraguan, I must speak to my boss because my laptop not working. Itu kagok. Kita ngomongnya juga kinda strange. Ya, saya tidak biasanya kalau lagi ngerjain ini saya nggak buang waktu untuk ngasih second opinion atau jadi ragu-ragu. Udahlah yang pasti-pasti aja gitu. Next. Ini saya sampai habisnya memori HP saya aja. Jadi terlihat sampai mana. I don't like driving when it's foggy. Bisa. Dia ngasih konteks difficult to see. Maka yang benar adalah foggy. Kalau cloudy kan di awan. Kalau kita berhayal tentu cloudy. Mengendarai mobil tapi ada awan. Nah, berarti kita sedang mengawang-awang itu di dekat matahari. Fungsinya kalimat yang kedua kan ada konteks berarti. The training will begin at 9 o'clock next Wednesday. Minggu depan gitu. So, see you next week. Have we managed to fill the okay, for the team leader? Not yet, but we're interviewing somebody later today. Harusnya sih vacancy, walaupun vacancy dengan career itu kan sama, mirip, cuma dipakainya kapan. Nah ini pengetahuan kita diuji. Walaupun kalau vacant kan artinya kosong, ruang kosong. Kalau di fisika tuh vacant. Vakum juga kosong juga, kedap udara. Tapi kan orang biasanya menyebutkan job vacancy, tidak career vacancy. Anyways, Hamzah had an interview this morning and he has a different maksudnya ada lagi interview yang lain. Ya udah, another one. Kenapa tidak some? Karena kan cuma ada satu kali lagi terakhir, walaupun totalnya 2 kali. Tapi kan ya walaupun mungkin juga ya some other, tapi saya nggak kesana deh. Mendingan lebih aman another one. Dimana Mr. Fletcher? Kayaknya dia pergi ke HO untuk menandatangani kontrak. Ini kayaknya soalnya beda-beda ya. So I think I'm confirming that it's always different every time we log in to different account. Ini nggak mungkin letter dan application. Kalau letter masa ada tanda tangani? Ya surat mah surat doang kan, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau application nggak akan nyebutin perusahaan lain dong di sini. So checkmate. Terus I was busy this morning that I forgot to take my lunch. I was so busy. Nah ini sama alasan saya mengisi so, karena
lumrahnya so busy. Ya relatif very busy. Nggak tahu I was as busy this morning that I forgot. Ini oke, ini soalnya susah ini. Very busy saya pernah dengar, so juga pernah dengar, tapi lebih enak ngomongnya so busy. Nanti kita coba bahas lain kali ya. Nanyain soal updated. Great, I will send them by the end of the day. I hope they pay soon. I hope they pay. Karena ada konteks pay, berarti sesuatu berhubungan dengan uang kan? Brosur nggak ada uang, invitation nggak ada uang, udah checkmate. Nah saya juga karena cuma 3 gini ya, jadi rada cepet kita mengeliminasi PG-nya. Why are you talking? Why are you taking your umbrella? I know it's dry now, but it's rains. Nah ini kenapa dulu waktu SMA itu kita diajarinya present tense itu fakta. Karena kan ini kalau kita rains kan belum tentu. I know it's dry now. Tapi menurut si prediksi orang warna hijau ini kayaknya bakal hujan gitu. Jadi I'll need umbrella. Nah, itu fungsinya kalimat yang lain. Kalau rains kan berarti sekarang lagi hujan, walaupun kita nggak nyebut it is raining gitu. Tapi itu fungsinya kalimat yang kedua. Jadi ada ngasih tahu clue gitu. Next, cooking is not something that interests me. Kenapa nggak involves atau melibatkan, rada aneh. Emangnya kalau di budaya Jawa tuh masak bersama-sama, banyak orang gitu, apa istilahnya tuh saya lupa. Nantilah. Includes, lebih aneh lagi. How much was the bill for your new home decoration? Ini saya pegel juga yang memegang ini. It cost me 700 pounds plus tax. Saya nggak membuka kemungkinan yang lain karena saya biasa dengarnya plus tax. Walaupun secara esensi plus dengan more, dengan extra kan podo wae, sama-sama aja sebenarnya. Cuma kan kelumrahan itu sangat membantu. Seberapa sering kita mendengar perkawinan antar kata itu plus tax gitu. Kalau nggak salah istilahnya collocation, istilah linguistik. Did you call the titik-titik about the shower? Nah itu kan berarti udah ngasih clue. Yes, he said he'd come later today and fix the leak. Leak itu berarti bocor seperti APBN. Nih berarti tidak mungkin electrician dan gardener. Kalau gardener aki kan, kalau electrician berarti Bang Iman atau Bang Komar. Udah nih checkmate. Kalau plumber seperti Mario Bros. Next. Please don't worry about my nephew. I know he to hospital. Tidak mungkin I know he took to hospital. Udah mah I know he took. Tapi dilanjutnya sama to hospital. Jadi saya tahu bahwa dia ngambil ke hospital. Itu kalau di bahasa Indonesia in-nya aja jadi liar alias pusing. Jadi udah kecoret itu otomatis. Kalau was taken itu karena pasif. Kan orang sakit terus diangkut kan sama ambulans. Jadi dia tidak berjalan sendiri. Itu mah penjelasan saya aja kan, lebih kepada kita aja ngebayangin si grammar itu dalam bentuk visualnya kayak gimana. Aneh nggak gitu? Kalau aneh coret gitu cara mikirnya.
Next, we are proud to announce that the new book by the famous author Rayana Omaroff will come out. Saya mendingan come out. Kalau go on kan lanjut. Kalau show up itu hadir, datang, jangan bolos gitu. Show up, mendingan come out, lebih aman. Jawab itu. Keluar kan artinya. Buku juga keluar. I sent Rahim an email about our plans to go to the football match this weekend. Email so that, ngirim email itu tuh kan supaya si Rahim gak lupa. Kalau kita mau ngambil keraguan, so as not he forgets, ini menurut saya sih kacau ya yang pertama dari tata bahasa. Yang kedua, such that he won't forget. Seandainya saya lupa tentang so that, mungkin such that juga akan saya pilih. Tapi such itu nggak digunakan dalam kondisi kayak gitu. Such itu kan biasanya demikian gitu. Tapi kalau so that itu kan supaya, agar supaya, kalau orang-orang zaman dulu tuh. Next, you need to book your university accommodation soon. I know, but I'm still looking at all the options. Kalau elections kan tidak mungkin ngomongin university accommodation kan. Decisions terlalu umum. Kalau udah checkmate. Next, she says that she would like to get up. Seandainya kita mau lihat soal ini sebagai soal grammar, terus kita mau milih yang pertama aja, itu kan sebenarnya aneh ya. Pegal sekali pemirsa. Set. Would like itu kan mau. Tapi kalau will like, saya bakal suka. Aneh gak sih kalau gitu, ngomong kayak gitu? Saya bakal suka bangun. Jadi mendingan saya bakalan, pengen, bukan bakalan, pengen bangun jam 6. Jadi would. Are you okay? You look tired. I've been so busy this. Nah itu yang tadi tuh, so busy, keluar lagi. This, aduh, tidak enak pemirsa megangnya. I've hardly this past week. Maksudnya kayaknya ya. Berarti kan dia nih ngomongnya hari Senin. Saya capek banget karena sepekan kemarin saya ada sesuatu. Ini maaf sekali goyang-goyang. David bought a huge. Ini grammar ini. Udah saya nggak baca nih. Saya nggak baca yang kalimat kata-kata yang selanjutnya, karena kalau saya lihat pilihannya cuma ngubah awalnya doang kan, a, any atau the. Baru huge amounts. Saya nggak mau ngambil resiko untuk milih any huge. Punya kekayaan segede kok kekayaan sih, punya red paint, cat merah yang banyak. Saya nggak mau pindah ke yang lain, udah aja. Next, before you sign the contract, it is essential that you agree to all the terms. Saya lebih sering dengarnya terms kalau sesuatu yang disetujui ya, terms and conditions gitu kan. Kalau ada di hotel tuh lihat gratis, padahal di bawahnya ada terms and conditions apply. Boleh sih nginep tapi cuci piring gitu, nah itu bisa tuh. Terus the first step in planning your group holiday is to figure out your budget and to decide who is paying for what. Saya lebih mudah mengerti kalimat
padanan kata yang kedua daripada yang 1 dan 3. For what, who is paying. Maksud for who is paying what, mendingan yang B. Aduh. Set. I have printed the leaflets for the concert and then I will distribute. Kan leaflet. Yang main lain kan dibagiin leaflet. Gimana kalau tangan kiri? Wait a second. Next. I'd love to see the company expand into different markets. Too excited. Jangan terlalu ini katanya, jangan terlalu hype, jangan terlalu excited. Mungkin karena perusahaan atau pasar kayak gitu masih terlalu dini kalau kita bersenang-senang. Jadi let's not get too excited. Let's not getting, itu aneh. Let's not to get, kagok. Udah, let's not get too excited. Gitu. Next, you think John is the right person to lead discussions? Of course, he's the only one capable. Oke, ini soal susah nih. Kompeten bisa, capable juga bisa. Ini soal susah. Lead memimpin diskusi, tapi tentang negosiasi dia. Suitable udah saya coret, capable sama kompeten. Saya nggak tahu menurut Bapak Ibu apa nih, capable atau kompeten. Saya sih mau ambil resiko yang capable. Karena kan bukan soal bisa ngomong aja, tapi negosiasinya jago nggak. Can you stay with us? I'm afraid not. I am working. Oke, ini soal saya juga tidak tahu. I am due start. Ini saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Tapi saya pernah lihat due diligence. Allah loves due diligence. Kayaknya ya itu tausiahnya tentang sifat rajin gitu. Ini saya nggak tahu jawabannya apa. Tapi mau ngambil resiko due start. Pria used to do 25 rounds atau laps. Kalau laps lari. Circles juga mirip. But now she's going to the Olympics. She does the wrong 30. Atau ini mungkin semua jawabannya nih. Saya nggak pernah dengar. Yang jelas, aduh, jelek sekali ini zoomnya. Yang jelas kalau laps kan lari, track lari. Tapi kalau renang kan enggak melingkar, jadi saya ke round saja. Kayaknya masalah tuh. We are pleased to announce the company's profits have risen this year. Particularly, it has been fantastic year for us. Kalau we are pleased to announce. Jadi kan ada semacam kebahagiaan kalimat pertamanya. Kalimat keduanya secara umum memang ini fantastic year sih, begitu katanya. Kalau nevertheless itu negasi biasanya. Ya mau gimana pun ya pokoknya negasi aja kalau nevertheless. Tidak peduli kalimat pertamanya. Kalau nggak salah ya. Thank you for taking the time to contact us. We remain at your disposal. Ini juga rada sulit kalau kita nggak pernah dengar. Disposal itu digunakan kapan?
Dan saya juga tidak begitu tertarik ngafalin apa bahasa Indonesianya ini, ngafalin konteksnya aja. Saya dengar disposal itu kalau gak salah di pesawat gitu ya, orang ngomong disposal apa bla 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 your disposal. Nanti kita cari di kamus. The new model could have been much better. Nah, ya, kalau ini juga tata bahasa Inggris. Could have been much titik-titik. Itu tuh maksudnya orang tuh masih berharap bisa sesuatu terjadi yang pada faktanya itu nggak terjadi. Jadi masih ada perasaan harusnya bisa lebih baik, gitu kan. Jadi could have been much better. Makanya dilanjutnya but titik-titik. Lanjut dulu ya. If you're doing business with people in different countries, it is important to be aware of cultural differences. This way you can avoid offending. Kalau rejecting kan masa kita kan yang mau nawarin, masa nolak klien. Harusnya kan klien yang nolak kita kan. Kalau impressing nggak nyambung kan, ini supaya menghindari. Masa menghindari menghindari klien menyukai produk, aneh banget. Udah checkmate, offending. Walaupun kalau tadi saya avoid misunderstanding, cuma kalau misunderstanding nggak nyambung sama kata yang lanjut, potential clients. Jadi bukan hanya karena nggak ada ya. Next, aduh, gagal sekali. Share your ideas in meetings. Oh nih tanyain nih, kenapa sih nggak ngomong ketika meeting? Kenapa nggak berbagi ide? Why don't you ever? Oke, ini soal susah. Why don't you? Hanya karena saya lebih enak ngomongnya kalau why don't you ever. Apakah ada penjelasan teoritisnya? Saya nggak tahu. Have you heard of Time, the new novel by Joe Ascott? Of course, it was last year's #1 bestseller. Udah mah dikasih tahu #1 gitu. Ya udah checkmate. Kita nggak ngomong lagi bahwa itu masih dalam bentuk cetakan atau sesuatu yang belum jadi kan, manuskrip belum dipublikasi. Ya udahlah, bestseller. We have to tell the directors about our mistake now. We cannot. Oke, ini saya nggak tahu. We cannot put it off. Put off it. Nggak tahu apa ya ini? Hanya karena ngomongnya enak ini, put it off. Kalau put off it nggak pernah dengar saya. We cannot it put off, lebih aneh. Jadi ambil resiko yang C. Next, we offer flexible working. That means you can choose the hours and location to suit you best. Fleksibel maksudnya WFH kan? Ding, work from everywhere. Yang nggak ada tidurnya, kerja mulu. Work from everywhere, anytime. Kalau baca di Twitter banyak tuh yang gitu tuh, mengeluh gitu, tapi gajinya gede katanya. Titik-titik, the outcome of the job interview is I will have benefited a great deal from meeting these interesting people. Saya mengambil risiko yang whatever. Nggak tahu whatsoever. Rada lupa saya kapan pakai whatsoever ya. Kalau whichever itu kayak mau milih.
Kalau ini kan apapun hasil dari job interview, titik. Next. The ideal candidate for this role will have a ini soal vocabulary. Kita coba coret yang function. As well as the desire to work flexibly. Saya pernah dengar flare juga tapi karena lagi ada candidate candidate terus ada persyaratan bekerja, mendingan saya ngambil resiko yang merit, karena kan merit bersamaan tuh dengan konteks seleksi kayak gitu. When training for a race or in fact any sporting event, the advantages of long-term success, short-term success, short-term failure must be carefully balanced. Or in fact any sporting event, the advantages of long-term success amid short-term. Mendingan yang versus karena ada ngomong balance. Long-term success versus kegagalan pendek. Jadi lagi dia orang lagi membayangkan perbandingan keduanya. I cannot believe you'd tell him what happened after I explicitly asked you not to. Spare the drama. You know I had an obligation to report it. Di antara skip atau spare. Kenapa saya mendingan milih spare daripada skip? Karena kan dia memang mau melaporkan. Jadi nanti si orang yang itu juga akan cerita lebih banyak tentang dramanya. Jadi jangan di skip dramanya, tapi sisain, nanti ngomong tuh sama HR misalnya. Staying late again, come on, it's the weekend, time to go home. I've got tons of stuff to get through before I can head off. Yep. Ini campurannya antara grammar sama grammar nih. I've got a few stuff. Kalau dikit ngapain ngomong yang kalimat kedua? Berarti pasti banyak kan? Tidak mungkin a few. Jadi berhubung absolutely lots itu nggak nyambung sama grammarnya, ya udah checkmate. Several serious allegations have been made against the former member of government. Tuduhan kan, allegations itu. Kalau objections itu bisa, kalau konteksnya itu kan kehakiman, keberatan yang mulia, objections. Kalau condemnations, saya nggak tahu kalau kehakiman ya. Tapi kan I condemn war. Genocide. I condemn genocide of Palestinian. Condemn itu apa ya? Mengutuk gitu kalau nggak salah. Hi Dimitris, are you still working on the proposal for tomorrow's presentation? Yes, can you give me a hand putting it together? Minta bantuan berarti kan? Yes, can you give me a hand putting together? Berarti yang digabung adalah tangan dong kalau yang C. Jadi yang kita butuh bantuan kata-kata it supaya memberikan kejelasan bahwa yang ditempel atau yang dirangkai gitu adalah tentang proposal itu gitu, bukan tangan yang digabung. I hope you enjoyed your stay at our hotel. The total bill comes to just over 900. That's fine, but what's in equivalent?
Proportion itu rada nggak masuk kalau bicaranya tentang currency kayak gini atau uang. Kalau counterpart, misalnya mau maksain juga nggak masuk dia, karena kan emangnya euro sama dolar itu berkebalikan, adalah hal yang berkebalikan kan? Enggak. Oke, kita pause dulu. Aduh, pegal. Mana meganya? Nggak kebaca. Mendingan kita ambil screenshot melalui video ini, jadi walaupun saya nggak ngejawab nanti kita bisa bahas belakangan. Lewat dulu ya, lewat. A large technical company has banned. Kalau sama kayak gini kan berarti misalnya kita coba lihat langsung jawabannya. Changes in pay staffing system, work less and earn more, better working condition for all. Tiga topik yang sama sekali berbeda. Kita nggak bilang bahwa itu kebalikan atau gimana gitu. Tapi ya, memang harus dibaca sih. Kalau zaman dulu kan kita diajarin di SMA tuh ada waktu kita berhenti membaca, karena ya udah yakin tuh jawabannya kayak gitu, jawabannya sesuatu gitu, nggak perlu baca sampai akhir. Bisa juga kayak gitu, saya nggak tahu seberapa perlu dibahas semua, dibaca semua. Manager from calling email staff after work hours. Soal itu saya pernah dapat evaluasi tuh tentang menghubungi kolega gitu di luar jam bekerja. Kayaknya ya nih saya tanpa membaca kalimat selanjutnya, better working. Yap, udah checkmate itu C, karena intinya kan nggak boleh ngebungi orang di luar jam kerja. Kalimat-kalimat di bawahnya ya gitu-gitu aja tentang menghormati waktu bekerja ya gitu, seperti begitulah. Bisa juga jadi Bapak Ibu mau membaca dari awal sampai ujung bisa kalau cepat. Kalau saya tadi berhenti aja kalau udah yakin gitu. A deadline in the near future can be stressful, but the commitment to effective working techniques it is possible to take a headache out of it. First, try to remember. Oke, kayaknya nih ya, karena ada ngomong ada first, second, ya berarti kan itu tentang how. Gimana nih menghadapi sebuah deadline? Jadi keuntungan ketika Bapak Ibu tidak mengambil resiko ngabisin waktu. Bisa sedikit membuktikan bahwa ada peningkatan gitu dari komprehensi kita membaca passage seperti ini. Mungkin keliru lah saya menyebutnya keuntungan, tapi saya nggak milih as dengan C karena kan nggak perlu kaku ada first, second kalau cuma ngomongin why gitu. Bisa sih memang kalau misalnya dalam hal yang lain ya, cuma kalau dipikir-pikir karena ada first gitu kan, jadi ya prosedur itu prosedur apa ya, apalah menyebutnya, saya nggak begitu ingat ya. Next, ini saya nggak tahu nanti yang listening kedengeran, mudah-mudahan kedengeran atau enggaknya kita pikirkan nanti. Strategis, terus approach-nya berdasarkan orang-orang, atau yang C subjeknya, inti yang dipresentasikan.
giving presentation tips. Terus aside from the obvious advice, those who took the survey prioritize how a presenter interacts. Misalnya kita mau berhenti di sini, kan udah langsung ada jawabannya. Jadi tentang orang kan, customize your approach. Who are you? Ya udah, where you are presenting. Yap. Memang sih strategi, tapi kan inti persoalannya adalah tentang bisa deh, bisa A atau B. Oke, ini mungkin A, mungkin B. Yap, mungkin A, mungkin B. Next. How people behave in meetings changes all around the world. Intinya adalah remember that other countries do not see blah blah blah. With this in mind, udah kesimpulan nih. The quicker you prepare for and adapt to the local business culture. Itu udah clue paling jelas, elephant in the room. Berarti emang mempelajari budaya supaya ada keperluan bisnis aja kan dia kan. Nggak nyuruh untuk travel sih, tapi ya siap-siap aja supaya nanti begitu ketemu dengan klien orang mana yang ngerti gitu, tidak membuang waktu untuk misunderstanding the cultures kan. Tidak menyuruh kolega untuk mempelajari budaya sih. Research kan tidak menyuruh orang untuk hijrah aja, pokoknya ya baca kayak di internet apa gitu tentang budayanya si klien kan, nggak perlu pergi ke sana. Next, ini judulnya a lot of people want to be a success in the business world, there's no one magic. Coba lihat dulu jawabannya. Why a business master's degree gets you a better job, while all business is different, why you should do a business master's degree with us. Oke, itu beda-beda tuh. Can be first step at our university. Udah, saya berhenti baca di situ. Kan emang lagi promo aja, kurang mahasiswa berarti dia. Working from home has become more common. What has? Nah kalau kayak gini berarti kita baca dulu pertanyaannya. Udah tips yang kita pelajari dari zaman SMP SMA. Okay. What has made employees push more? Apa yang bikin seorang pekerja itu mau gitu disuruh untuk sesuatu yang lebih, mau untuk diberikan pressure, mau untuk diberikan tugas lebih banyak gitu kan? Apa faktornya nih? Apakah commute-nya, jarak ke rumahnya, atau keinginan untuk berkeluarga, atau yang C, pekerjaan sekarang itu gajinya lebih tinggi dari yang sebelumnya, jadi wayahna untuk kerja lebih banyak. Ya kan ini panjang nih. Ada kemungkinan pertanyaan selanjutnya itu masih nyambung. Tapi nggak tahu ya, kalau saya nggak akan khawatir dengan bahwa tulisan ini bakalan hilang di halaman selanjutnya. Ya biarin aja, itu kan bukan urusan kita. Fokus aja di pertanyaan yang sekarang. Working from home has become more common. Indeed, working parents now able. Tentang WFH ya. Responsibilities of fortune, transport costs. Ini udah tentang commute. Saya udah langsung ke A, pilihan jawaban A. Kita coba turun ke bawah. Seandainya kita mau iseng gitu. A shorter working week. Okay, research has indicated working employees will be smarter. Apa sih?
Those not used to this rapid pace of work. Jadi cepat gitu, rapid itu kan. Contributing unintentional for the week. Ya ini mengurangi perdebatan tentang waktu bekerja ya, hari bekerja maaf. Deep down, many people are resistant to change and enjoy the interaction with colleagues that a normal working week gives them, so they may ultimately be unwilling. Nggak ada ngomong keluarga kan, pokoknya senang aja kalau ngobrol dengan mana sih, colleague kan, interaction with colleagues. Tapi kan tidak ada jawaban di sini tentang salaries. Apa ya, kalau mau rada ini gitu dipikirin banget. Kalau saya sih enggak ya, udah nemu jawabannya, lanjut aja, tidak terlalu di ini gimana gitu. Next. Nah kan, ini soal yang baru tapi passage-nya sama. Seandainya kita sudah mengerti tulisan intinya gimana, kan kita nggak perlu baca ulang sebenarnya. Tapi kalau mau jaga-jaga ya baca ulang memang sih. According to text, how would a shorter working week? Kalau nggak salah ini tentang tadi absen sakit, izin sakit. Kalau nggak salah. Next. What is the writer's overall viewpoints? Overall, kalau cuma ngomongin kesehatan itu awalnya doang. Saya ngambil resiko yang they should not be implemented without proper consideration. B itu hampir, tapi kayaknya cuma di tengah doang tadi. Multitasking is the ability to carry out more. Okay, what does the author mention social media? Okay, ini kalau kita perhatikan ada berjarak nih antara pertanyaan dengan kalimat pertama, kata pertama multitasking dengan social media. Itu kan dua hal yang berbeda. Maksudnya belum tentu orang ngomongin social media ketika bicara multitasking. Jadi udah memang harus dibaca. Is the ability to carry out more than one task. Apa sih ini? Why does the author justru kan ditanya kenapa ngomong sosial media kalau cuma mau bicara multitasking. Humans have always multitasked but not as frequently as today, karena ada phone dan technological advances, as well as the ways we can improve. Jadi ada keinginan untuk improve multitasking, walaupun ya perdebatannya kan sekarang tuh orang justru jangan multitasking. That's for another day. We are faster and perform better to do two tasks. Some people are naturally better. How old? Respectively, they're less prominent and declining. Despite the growing research interest in multitasking, however, there is still much we don't know. What we do know is that trying to multitask too often. Nah, ini maksud saya. Justru jangan multitasking terlalu sering. Karena nggak begitu menghasilkan, nggak begitu produktif. Tapi kalau udah jago sih bisa ya. Would it perhaps be better to focus on? Okay. Kenapa nyebutin social media? Karena apa ya? Gak tahu ya. Kenapa dia ngomong social media ya? Oh ini kali, or chat with. Karena memang kemampuan teknologi atau apa. Yep.
karena ada urusan teknologi nih, paragraf pertama. Kita ambil resiko yang A. Apa ini setiap pertanyaan adalah paragraf yang berbeda ya? Nggak tahu sih saya. What did recent studies on multitasking discover? Humans have to task minimum is or the maximum. Recent studies. Oke, ini harus cek ulang. Nggak tahu saya. Soalnya semuanya ada kalau nggak salah. Kita yang C, karena yang itu yang saya ingat. Yang saya ingat yang C doang. What is the other's opinion? Oke, oh yang tadi, yang kata saya tuh. Jadi jangan terlalu sering, moderation. People can get better if they do it more often. So next time you want to save, think twice. Would it perhaps be better to focus on one thing? Tidak dibilang bahwa penelitiannya ada kecacatan dari segi penelitian gitu. Nggak dibilang sih. People can get better. Kenapa nggak yang B? Karena ya bisa aja, tadi yang saya bilang, bisa aja jago gitu multitaskingnya. Tapi ditutup dengan pertanyaan, emangnya nggak lebih baik ngerjain satu demi satu ya, gitu kan kalimat terakhirnya yang tadi. Next. Oke, ini saya nggak tahu bakal kedengaran atau enggak. Tapi ini udah saya lepas earphone-nya. Harusnya sih kedengaran ya. Tapi tetap pegal megangnya. Logan, how was the movie? It was awful. They completely destroyed the book. Oh no! And you were so excited about it. What was wrong? Where do I even start? I was annoyed about the cast because the characters are like 15 years old and the cast are all adults. Oke, ini But they were all right in Checkmate. the end. But the plot! They didn't follow the final chapters of the book at all. Oh, I hate when they do that. Bending. Or when they go and change characters' personalities. Like making the bad guy nicer. Or the main character smarter. Yeah, lucky they got that right at least. Kenapa saya nggak mikirin yang C? Karena ada kemiripan antara A dengan C. Jadi kan komplainnya tentang umur. Tapi kalau memang ngomongin umur, harusnya nggak ada C dong. Jangan ngomongin karakter lagi, pemeran gitu. Maybe. Hi, I'd like to cancel my Filmophile subscription. I'm sorry to hear that. I'll be happy to assist you. May I ask why you're cancelling? I didn't actually want an account. I signed up for the 1-month trial, but I forgot to cancel afterwards, and now I've been charged. I see. It's quite annoying, actually, as I thought I'd receive an email to remind me, but I didn't. We do send emails, but they sometimes end up in the spam folder. Not to me. I checked carefully. Is it possible to get a refund? I'll see what I can do. The company sends too many. Enggak, dia tidak bilang bahwa emailnya banyak banget, enggak sih. Lalu C, the company didn't cancel. Kan yang harusnya melakukan cancellation itu bukan company dong. Kan justru ngirim email supaya ini mau dilanjut nggak subscriptionnya. Jadi checkmate yang B. Skakmat.
Walaupun tadi saya dengar juga sih tentang ada uang-uang gitu ya. Dan ditutup dengan persoalan refund. Ya udah, itu kan berarti tentang duit. Next. A woman talking about presentation she has given. Ah, ini saya pernah dengar nih waktu kita tes. Let's see. So I've got to work this weekend after all. I've got to do some more stuff on this presentation for Tuesday. You see, I thought it was just the figures from last quarter, but then on Friday I find out that they're expecting the sales forecast for the rest of the year as well. It's not the hugest problem ever. I mean, I've got a decent number of reports to work from, but I'm not sure how reliable my forecast will be if I don't have the exact figures from this period last year. I guess that's something I'll have to point out. Di antara B dengan C. Jadi kan ada ngomongin figure. Kalau nggak salah figure itu maksudnya diagram. Gambar lah, tapi kayaknya lebih cocoknya diagram ya. Coba lagi deh. So I've got to work this weekend after all. I've got to do some more stuff on this presentation for Tuesday. You see, I thought it was just the figures from last quarter, but then on Friday I find out that they're expecting the sales forecast for the rest of the year as well. Yep. It's not the hugest problem ever. I mean, I've got a decent number of reports to work from, but I'm not sure how reliable my forecast will be if I don't have the exact figures from this period last year. I guess that's something I'll have to point out. Kuncinya ada di exact. Berarti dia sinonimnya akurat. Jadi si perempuannya ingin bener gitu ya, report yang udah di feed ke dia tuh sesuai dengan kenyataan atau gimana gitu. Dia nggak mempersoalkan perusahaannya mau gimana, tapi akurat nggak informasi untuk dijadikan presentasi. Next, ini juga nih kayaknya pernah saya lihat. Well, that was really disappointing. Really? It wasn't that bad. I guess if you like that type of thing, but it was a bit much, you know? Fight after fight, and there's nothing new. Well, what do you expect? It's an action film. It just gets a bit boring though, doesn't it? Especially when the storyline is always so unbelievable. Why don't you start checking out some independent film producers? Some of the things they make get you thinking. That's a bit much though. I just want to be entertained for an evening, not question the meaning of life. Itu kalimat terakhirnya tadi dia memuntahkan jawaban C. Si laki-lakinya nggak butuh cerita yang terlalu dalam ceritanya. Cerita yang terlalu dalam konsepnya. Ini kayaknya persoalan salah atau benar aja nih ABC. Lots of exciting action scenes itu kan justru hal yang dikomplainkan. Stories with a deeper meaning dia tidak dibutuhkan, maka checkmate yang B. Kenapa yang B? Tadi dia bilang ya terlalu ngawur ceritanya, susah untuk dipercayai. Ini car insurance. Why did the woman change car insurance? Have you renewed your insurance recently? I've just done it actually. I ended up deciding to change company as well. Oh, did you find something less expensive? Well, quite the opposite in fact. So why change? Remember I had that accident last year? I called the insurance company to ask for assistance. It took them 45 minutes to answer the phone. This new one has much better customer service. To be honest, it's worth paying extra for. Are there any differences in what they offer? No, the policies are pretty much identical, but I just don't want to be caught out like that again. Pelayanan, karena lama gitu kan, 45 menit untuk melayani si ibu-ibunya.
dan dia punya uang untuk bayar lebih. Jadi A itu udah coret. Better policy enggak, karena sama-sama aja katanya. Mirip-mirip. Jadi yang C. Next. Ini tentang hotel. Apa sih permasalahan yang paling besar menurut I didn't bapak-bapak? expect the hotel to be as awful as it was. I arrived to find there was no one to check us in. And when I eventually found someone, who didn't smile by the way, he showed us to our room, which was flooded. There had been a leak. I was horrified when the receptionist told us the hotel was fully booked, so I had to stay in the soaking wet room. The next day, I went outside to find the hotel was surrounded by nothing but abandoned buildings, which turned out to be a good thing as I got to know the real city. Oke, ini soal susah. A atau B? Location dia, nggak apa-apa katanya karena banyak gedung tinggi. Staffnya Judas gitu kan. Tapi yang lebih banyak diomongin adalah air. I didn't expect the hotel to be as awful as it was. I arrived to find there was no one to check us in. And when I eventually found someone, who didn't smile by the way, he showed us to our room, which was flooded. There had been a leak. I was horrified when the receptionist told us the hotel was fully booked, so I had to stay in the soaking wet room. The next day, I went outside to find the hotel was surrounded by nothing but abandoned buildings, which turned out to be a good thing as I got to know the real city. Walaupun Judas staff-staffnya, tapi ternyata intinya adalah kan dia nggak bisa pindah kamar itu. Banjir kamarnya. Woman is giving presentation. Main message. Let's go. Look up to the sky. There's a self-flying aircraft, and it's carrying a juicy hamburger and some delicious fries. Now look down there at the road below. It's a self-driving vehicle that is going to be the landing spot for the self-flying aircraft. I've just described for you the approach being tested by multiple major companies that are starting more rapid delivery of fast food to the home or workplace. The concept is that the fast food restaurant cooks your meal, they then place it into a self-flying aircraft. The aircraft flies rapidly to a self-driving car that is near your home, lands on the self-driving car, which then concludes the delivery journey by driving up to your door. Kenapa enggak yang C? Karena kalau kita lanjutin kalimatnya, won't involve humans. Bukan hanya secara konsep itu aneh. Masa food delivery nggak ada sentuh tuh campur tangan orang sama sekali. Maka kita B. Self-driving cars will become more popular. Kalau yang A agak janggal. Aircraftnya akan bisa mendarat di mobil yang sedang bergerak. Gimana sih? Apa nggak bahaya? Jadi mendingan ngambil resiko yang B. Cuman ingin bilang bahwa self-driving cars atau yang mereka sebut dengan aircraft, yang sesuatu yang terbang gitu, akan menjadi hal yang keren lah gitu, yang populer. Jadi kita nggak yang C, walaupun memang bicaranya tentang food delivery services. Memang sih, tapi B sih lebih masuk. Listen to a news report about a new employment law. What is the main aim? Apa intinya dari undang-undang? Employees are now able to ignore work-related communications received outside of their working hours without fear of repercussions. This move came as studies noted that quality of life was suffering due to workers struggling to deal with the near constant stream of emails and messages. Under the new law, employees cannot come under fire for deciding not to work at times outside their working day. Critics
Critics claim that it will damage worker productivity and decrease profits as a result. Unions argue, however, that no such thing will happen and that the law requires employees to deal with emails as soon as possible the next working day. Memang reduce working hours. Terus memang juga ensure that lembur itu dibayar. Tapi kan pertanyaannya adalah what is the main? Jadi pasti hal yang sesuatu yang lebih umum lagi daripada A dengan C. Karena A bisa masuk ke B dan C bisa masuk ke B. Therefore B skakmat. Mungkin saya salah. Listen to a finance manager talking about his work. Where is the man angry? Okay. I can't believe these people. First of all, they've had us working around the clock getting the year-end closing done. And now they want us to take on the accounting for the other company they have in Portugal. I mean, it might have been possible if Carol hadn't quit, but with only 6 people, no way. And they're not even thinking of replacing her. For them, it's money saved, and they don't need to make as many cuts elsewhere. Never mind that the finance department are all struggling to keep up, and have to work at the weekends and bank holidays sometimes. My team are all asking for pay rises or bigger bonuses, but what am I supposed to do? There's just no budget for anything nowadays. Jadi pegawainya pada minta naik gaji. Terus ada yang keluar juga gitu kan. Jumlah orangnya kurang, pekerjaannya sama gitu kan. Dia marah karena nggak tahu Coba kita ulang ya. I can't believe these people. First of all, they've had us working around the clock getting the year-end closing done. And now they want us to take on the accounting for the other company they have in Portugal. I mean, it might have been possible if Carol hadn't quit, but with only 6 people, no way. And they're not even thinking of replacing her. For them, it's money saved, and they don't need to make as many cuts elsewhere. Never mind that the finance department are all struggling to keep up, and have to work at the weekends and bank holidays sometimes. My team are all asking for pay rises or bigger bonuses, but what am I supposed to do? There's just no budget for anything nowadays. Ya, uangnya seret dan kayaknya harus ada yang lay off itu. Next, a man and woman talking workshop. What does the woman think now? Berarti ada perubahan pemikiran itu. Hi, how was the workshop? Great, actually. It helped me see networking and meeting people from a completely different perspective. I always thought that building a career was more about working hard and following instructions. Well, isn't it? I think maybe it used to be, but it's more about creating your own path a bit more now. You know, get out there and make connections yourself. I think you can't hang about for things to come to you. But that's nothing new. It's always been the case. It's just that it was harder to do, so not as many people did it. You have to admit that the internet helps immensely. To a point, maybe, but I think it's more that attitudes have changed. Walaupun si laki-lakinya bilang ada tentang teknologi dan internet, tapi kan yang ditanyanya adalah ibu-ibu. Berarti yang C, karena kan A memang sudah diralat. Success at work is achieved through hard work. Dulunya katanya gitu kan, kayak gitu. Kenapa nggak yang B? Kan itu kan yang si bapak-bapak. Kalau ibu-ibu sih yang C ya. Aduh. Next, dikit lagi. A man and a woman are talking about their new boss. What does the woman say? What do you reckon this new guy is going to be like to work for then? I've heard he's demanding but fair. He can't be worse than the last one the department had. I was so glad when he left. Such poor management skills. But wasn't he the nephew of someone in head office or something? Not surprising he was terrible at the job. He didn't even have a degree, did he? What about this one taking over? No degree either, or much formal education, but apparently he was headhunted. He learned everything on the job. I don't know if that gives me hope or takes it all away. Look on the bright side. He can't be worse than the last one.
Oke, susah ini. Nggak ketahuan. Soalnya A kan enggak, karena dia belajar ketika bekerja katanya. He was hard because family connection nggak kedengeran tadi. Yang C memang tidak memiliki kualifikasi yang lebih jago daripada bos yang sebelum. Tapi saya penasaran yang B ngomong nggak ya? What do you reckon this new guy is going to be like to work for then? I've heard he's demanding but fair. He can't be worse than the last one the department had. I was so glad when he left. Such poor management skills. But wasn't he the nephew of someone in head office or something? Not surprising he was terrible at the job. He didn't even have a degree, did he? What about this one taking over? No degree either or much formal education, but apparently he was headhunted. He learned everything on the job. I don't know if that gives me hope or takes it all away. Look on the bright side. He can't be worse than the last one. Seandainya saya bisa mendengar sekali lagi, saya bisa lebih yakin. Tapi yang B, dia ngomong tentang nephew kan. Tapi kayaknya nih bos yang pertama. Kalau tidak keliru ya. Jadi resiko terkecil adalah di C. A woman and women are talking about town festival. What does the woman think is the reason for the failure? Oke, festivalnya gagal nih. Apa alasannya? Kan saya pernah lihat soal ini deh. I went into town for the festival yesterday. I couldn't believe it. There was hardly anyone there. Really? I'm kind of surprised. I'd have thought that with all the setbacks we've had in the town recently, everyone will have wanted to come out and show solidarity. I know what you mean, but maybe the organisers got it wrong. I mean, they've pretty much done the same things every year since the festival started. Cake sales, traditional music. They forget that the new generation might not be too bothered about all that. Well, I don't know. First the floods. Now the festival looks like it's on the way out. What will be next? Who knows? Kenapa yang A? Karena tadi menyebutkan dia si panitianya nggak mikirin ada perubahan dari pengunjung gitu, kesukaan atau minat para pengunjung. Jadi pada sepi yang tahun sekarang. Kenapa saya nggak ngambil yang B? Karena tadi kalau nggak salah ya di Rialat itu ya lupa pokoknya kenapa yang nggak yang B, karena dia kalimatnya diperkuat dengan kalimat-kalimat yang lain tentang bahwa ada perubahan pada anak-anak sekarang gitu, pengunjung masa kini ada perubahan. Karena itu tidak dipikirkan, jadinya gagal festivalnya. Seingat saya awalnya dia ngomong community gitu, tapi bukan itu yang menjadi fokus percakapan. Udah, hasilnya adalah naik dong ya, B2. Oke, kita lihat apa maksud dari B2. Lihatnya gimana sih? Set. Understand extended speech. Kebaca nggak? And lectures. Lectures and news. Read opinion articles and reports on modern problems. Interact with reasonable degree. And actively participate in discussions, explaining and defending your views. Namanya diuji ya. Terus use an extensive variety of phrases and complex grammatical structures to present detailed descriptions on subjects related to your fields. Menarik sebetulnya, memang saya setuju ya bahwa ada kelebihan ketika kita mengerti domainnya. Misalnya kita kuliahnya di bidang jurnalistik, terus tes bahasa Inggrisnya itu ngomongin percakapan antar jurnalis, kan itu gampang gitu. Tinggal kita ulik sedikit grammarnya aja.
karena kan kita udah terbiasa. Tapi seingat saya ya, yang gitu-gitu tuh adalah hoki-hokian aja, karena belum tentu yang keluar soalnya adalah apa yang menjadi domain kita. Udah gitu ya, belum tentu juga sebenarnya di dunia nyatanya walaupun domain kitanya jago, tapi kan bisa aja salah menjawabnya gitu. Bisa juga sih. Tapi saya rasa ada keuntungan ketika kita mengetahui konteksnya, domainnya gitu. Jadi rada cepat membacanya. Oke. Kalau nggak salah saya turun ini 489. Ya, turun. Tapi kalau kita lihat, itulah kekurangannya kalau British Council English Score ini, kita nggak tahu jawaban benernya apa yang tadi. Jadi pertimbangkan Bapak Ibu untuk menggunakan aplikasi latihan yang lain gitu yang bisa tahu langsung jawabannya. Bukan hanya kita pengen mengerti grammarnya gimana, tapi kita bisa menghafal polanya. At the end of the line, I think we need to spend some more time to study English. Rada mustahil tuh kalau kita tidak spend time secara mandiri gitu mempelajari bahasa lain dalam waktu yang cepat atau terukur. Jadi memang harus sering-sering memberikan input kepada pikiran kita atau kognisi kita gitu. Demikian kalau Bapak dan Ibu sudah sampai pada detik ini, terima kasih sudah menonton. Dan kalau juga sudah sampai detik ini, berarti saya dibolehkan mengupload video ini ke YouTube private ya. Semoga bermanfaat. See you the other day. Wassalam.